Salut internet malien ou africain kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jele na kawfo ka walimando foli mini dantala abalma kede do agas 24 ambura kanchongo rezo sosoka tuskasi nyani toro fantaya sege siron tanya ani kongo ani kodombalia ni kalambalia ani sege mi yalla ban faso kono ambo kunye nindi malien africain amba wele ni faso denya weleli amba wele ni wolo denya weleli amba wele ni faya weleli amba wele ni baya weleli amba wele balmaya weleli amba wele singiya weleli ankan siganga miri ambalma munumbe angola bara mimbe ka danu nunka bi ankan sigi kamiri kalaje numbe degu kono ibe toro kono ibe nyani kono ibe discuss kono aunde fawdo aunde chewdo aunde dewndo aunde balma musowdo aunde mokowdo anka wuli kajo wallahi Djebe kono djebe la jelen kono africain te dala mais africain te dala africain yere de bolo quoi fi man te dala fi man yere bolo wallahi malien video mi nantu nya bla odon video la jira djebe ya soro ka family sorala amanye angola autorité yere itara nega page sanfe kata video en capturike ka fembe la jelen kala kata publier kangalontigiya ika autorité yerde wula ku senjo ni kwenda ko lu yaye mo folo mi nga page sanfe olu yaye mo mi nya publier mo mi nya video kaka otunye ne di yata itara ya publier itara prison kono mo munu nye video inke ka cinema o mo kele nunu itara mo saba mine a photo be mbolo ya a bela jelen be mbolo o mo saba ko nu beta e betu fagadia anta don mais e konye mimbo dala ku betu fagadia président angolais amba nyina fi ala kama kira kama me yanan kase président angolais ma neko mali autorité be munde sigi e mago tu ga jamana de unawa e mago tu balma ulawa e mago tu sinju ulawa neko aw mago ta am famu nun taratunga lawa aw mago ta am balma che munun taratunga lawa aw mago tala amo ke munun boro faso kono segen sababu koso tonyo sababu koso fantaya sababu koso kavo kubiyeta feni nyini kana balma lado kana sinjiya lado kana furuke ka balma usutura nako awnya nana numbe kwa numbe degun kono de ibe toro kono duminiye ita soro kadu jite jiye ita soro kadu me ko fe France 24 ye fere nyini kala bo me Angola président wulla kajo autorité wulla kajo kafo ni nkomi mfleni mo munu wulila kata ni ndine mani ya publier ka page sanfe fo danka kari olu la de kairu la ka fo ko ngalonde do olu yere kata prison kono ka mo mine gudatu ka mo do mine ko lubugo horonya be mi dambe be mi angola ya afrique dodi angola ya dodi mais do banana do de ba fe kandetri india to afrique te avancer wallahi na make nyon fe ma cité wuli jinye rosi ka fo abena afrique ke afrique wallahi ni europe la jebi ibisika bo français kata italie problème foi tala ni ya papier drombi bolo har na soro ite ya nationalité har na soro ni ma wolo ya nka aunde fe mali kono ni buzara kata sénégalais ambi mine ka foko iti fasola ambi détruit ni tara guinée ambi mine ambi détruit ni tara côte d'ivoire ambi mine ambi détruit ni tara niger ni tara ghana ni tara congo ni tara afrique centrale afrique l'ouest centrafrique imana ta yoro ambi legu ka foko no ko ima wolo ya isufite ya awayanti baraye yanye mali de e nako mali be continent jumendela mali be continent jumendela horonya be mi dambe be mi nye video fitri mi publier o te video dafalen be mbolo ya mbetla kabla mais yani ko bla follow yani ko monter ko bla follow mbebo ka video ke mo munu be prison kono ku wele appel video la follow ka yirawla ka fo be sege mina be dogu mina e ba la sawma outlaw kame awnya ka do ka fo ko jaja an faw de be ni degu jugu kono an baw de be ni degu jugu kono an furu cew de be ni degu jugu kono an balma cew de be ni degu jugu kono an faw de be ni degu jugu kono yala an be daka chino ni kosowa balma wallahi anka hine nyogon anka nyogon timine anka nyogon kanu horonya kama dambe kama wallahi anka maliw nyogon munun be an balma munun be ayafu ibeka kwa kake ala kama kake kira kama akoko façon kanu de bala awa an faw tonyene ndo de akoko façon kanu de bala nga an faw be kasade gouvernement mimbe mali kono aye wuli am malien don to nyogon munun be an balma munun be an balma che munun be de wallahi amma ko bulade
Il be segen mina, il be gouvernement ka segen de la de nous de be impôt sara Mali kono. Mais ka bon Mali kono ma bara soro, ka bon Mali kono diplôme tout bolo, ka bon Mali kono kalan tout la dunia tout la. O dusukasi ni o toro koso kata jamana wero la kafo ku beta nafolo nyini nu se fanga damayere har na soro ni doni tout la, har na soro ni kalan tout la. Kanana ye faso kelen kono faso mini bo impôt saray faso min be ko ka impôt mine ka du faso min be ko ka impôt mine ka ke avion taxi tay faso min be ko ka impôt mine ka ke mobile baw sani ka ke so baw sani du kolosité ini mi beta kiyama don wallahi ambi da kaburu kono tende subide fla sabanani ki da kono ka da fermer la ino de beta kiyama don non te foyti bolo du kolo sanfe mais aw ka million du na ka milliard du o de ato bi enfa be prison mangele jamana were ka papier tanya mangele nka dande be ko bela jele na sere de be ko bela jele hake de bala mais Angola ta damatemela Angola be angolien de femme wallahi Angola te africain de were fe olu bolo olu yere te africain olu yere bolo olu de kapsani africain den tondi mais munna no e Malia yere to ko fe de Mali maka yere wolo den fe c'est pour cela que dié jamana bebe kan traiter ni ke chogo ina c'est pour cela que dié jamana bebe ku sago kana c'est pour cela que dié jamana bela an segenendo antorlendo dié be colonial la jamana demi segenendo dié kono wal demi segenendo dié kono e Malien dendi Mali famo make Malien den fe har donkele Mali autorité make Mali den fe har donkele ibe fem fo sungurun tige ani kalabantia jato ya ni kunangoya ani tatie bagato ibo dronde la anga autorité kuno anga fanga kuno anga sarasu dawla mais on be toro ni nyani la nantara ko impôt ambe taxi fana saraka faroka mais on de beta do prison na en façon qu'on a ma barasoro nan tuye barasoro en façon qu'on antena nski français anteta Angola anteta jamana were la ibeka ayausi ko miri ko imana mesi la chogo imana me hera la chogo dondola saya meleke abena muru jongi kankono imana me nyana ma kono chogo imana hera soro chogo dondola bana do de bini mine bana mi ni kene ya chogo tala har na nafolo bi ku nafolo ti bolo mi be se ka fora gede o te fewere ni aye nafolo ti chamambe nafolo bu ku me bay banalendo fewere ter we hake de noy non te banacité ni fora tala mais hake bana hake toro hake nyani wallahi do te sugo fraki mori te sugo fraki soma te sugo fraki e ka on de la jeta e ka ambal mawde la jeta e ka an fawde la jeta Mali avenir Mali fitiri wa ay ko lu de la jeta ne ko Mali signé sigi be rojme anka ma koro munun temena otwana olu ye dambe minto bolo olu ye horonya minto ambolo otwana horonya bana autorité bolo o dambe bana autorité bolo otwana mori munun be ko doni ni kala ani hakili mambo olula ko olu ye almami baw ye Mali kono est ce que bi fanga bo olula donia bo olula wala sa est ce que olu ka do be se ka nunu bo tegela wa est ce que olu ka do be se ka nunu deme bi ibe dogu min kono bi ka se ka hera doni ku yewa est ce que abisi ka kia an kana nyogo musala ngalon kan on be prison na aw ba do aw faw ba do aw koro ba do aw be yoromina morite morie min ka do be siga olla boy ote ambe bara de kan se ko damaira pour que aw be siga bo oro ina tugo mi toro ni nyani o kera Malien falen feni minoni kongo o kera Malien sinyoy nyani amuno kono Allahu Akbar. Ay couldn't do anything. I'm going to say you later. Ouais, en fait, que je suis en prison pour nous. N'a pas de connexion. D'accord, pour le coup, là. Quand tu es donc, grand sœur. Allô? Allô? Ils ont qu'à aller les follow quoi. Attends. La news sur le niveau réseau Kanye pour l'info est là.
Oui, allô? Voilà. Pardon, Ibi, kana tigere, mbena grand série fana wele tango. Oui, allô, kana tigere, mbena grand série wele tango, yami. Anyabula, on peut appeler vidéo de la follow quoi. Ouais. Grand sœur. Ouais. Oui. Tienga, alega réseau moyen ko sobe quoi. Connexion de caméra. Ouais, connexion jolien do doni quoi. On peut appeler vidéo là. D'accord. Bon, une vidéo là bi. Ok là bi. Tu fais un bébé fort. Mo au labla. Ah? Jamais. Et on a d'abord téléphone kono. Ah. Malende on peut la gérer foule nous va foule bile la sa on peut la gérer il kan krota doni grand sœur malende bela gérer foule nous usigero la ka obe fo ka voinement do foule ka wi ka chetri foule ke malende bela gérer ouais donc mena do si sano mena vidéo na bo on va se ga les vidéos mi kera bi akrabi ne rega vidéo kelendo donc après mena clara fo français là pour que mo va se ga femme c'est la femme tu vois maintenant. Ok, d'accord. Voilà. Aya que tout juste méga vocal vidéo in aboka. Aya que ne Rebecca tient les follow. Donc 24 effectivement bon c'est bon appelle le gata. Je vois. Là c'est la gata bejani ko c'est. Ouais. Avec gata. Bon, ne balmao ay vidéo ina. Ouais, bisika kuma. Ay vidéo ina. Au club bala. Au club vidéo là. Ouais. Donc mon gars c'est comment? Kabi ame domina kabi dom fort. Ame wakati mina sisa dobe se go fort. Pour que a donc bidelo. Et donc tu bi don jume do be se ki jogo fo abi ambe calculer jona ambe san jume na pour ga do kwa ni grabi ijo ta grand sœur ne ka labo yan kwa bia non afo est-ce que be se bi dati fania e don jume bon e ga labo OK ouais e kana tiye ama ile ligne kan donc mena le numéro do ina voilà il va la numéro do ina ni sera ka soro quoi non c'est mena c'est ga ajouter ya no OK d'accord voilà mais c'est ga do ni yoro ina OK mbena ni labo san d'accord na sur c'est ni je sais ça non amna ñu ko fam OK d'accord voilà Malion anya benna ayini laje follow yananga tayroja anya benna ni yoro fitini de filmer ni ka tie ka black allô ouais allô amegi vele itira tare ega essayer quand même ils ont dit que les vidéos qu'on a fait c'est des faux vidéos mais ce sont des vraies vidéos. Aujourd'hui ils ont pris 3 gars qui ont filmé cette vidéo. Ils ont parti avec eux pour les menacer. Ils ont dit que s'ils ne parlent pas la vérité, ils vont les tuer. Aidez-nous. On appelle à la secours. Aidez-nous. Ils ont venu ici aujourd'hui. Le directeur Zerao adjoint de SME, il était ici. Ils ont appelé les gens là depuis le matin. Ça fait comme ça 16 heures. Depuis qu'ils ont sorti ici, c'était 9 heures. Ils n'ont pas venu d'abord. Aidez-nous. Voilà. Ah, il va direct là. Il va live là ça. Voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il veut agiter Fandoena? OK, mais on va enregistrer ça. Voilà, et que agiter Fandoena quoi. Directement en belle prison qu'on mais nous ajouter mais madame adoni ce qu'il fait comment ala kama yene ala kama yene bon maintenant auta numéro wala ayamia voilà ibuta numéro wala quoi pour que yere fana kaseka kumanga se ku imagine la en prison kono directement quoi ni Fando yen quoi OK
Malien anyo de fawe. Azeme ga wele. Amo de information à la tout. Anya bala. Ni do ready. Mbetla ka video nunbe monter ni bekera bide kwa ni video mbekera bide ni bekera wula den yere de la itaru kama onya bala ibe dumini mindwa ika dumini danye minye afle ni nde uka dumini ebise ga doa ebisoro ebise ga doa onya bala voilà donc neni ebe dunga fa ko ni konana mais an chewdu an do woni ndo am fawdu olube ke choko jumena grâce voilà ni ede itara mo saba mi mine olu mine yero de fleni itara mo saba mi mine nunu yi mine yero follow e quoi mine ouais mena labo OK anya bula inu tagato de fleni Angola inu tagato de fleni nimbeka ke Angola di anya bola inu tagato de fleni ina fa tagato fle ibe nunu faga mo chita sido parce que ni ayu sera ka video inde manti antla ka video were de labo prison kono kairu la ka foko video nye chiende e ka autorité be galon de la ibe ku traiter tous les noms ibe ku traiter segena ibe ku traiter fantala ite ka joala mais yaye an sera ka boni video nye chogo jumena an sera ka do chogo jumende la itara prison la mo itaru attaquer benal anya bala aw kala jade aw ni alache anka autorité sigilendo Afrique ka Afrique attaquer africain ka Afrique attaquer noiri ka noiri attaquer ne ko ambe mondu jumende la horonya bemi dambe bemi alaje orate ni 24 orate tuni dambe tiatu tuni zero donc tuni ore be foni ronna ore orate dambe tiatu donc pas mega essayer ka ajouter conversation na nito ka numéro tuni ba ko dona assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abedi sira herala inshallah before tante promone vero anga bi wala ni benim fare ka finka national tech mo ko wala ulu de ulu fle yake mo bale be sele banka wala basro kelem bala me sa ko video para sera ya we video ndo ko bla lu frate o te ura sola te kala kwa wala na bu fwa kala u video de wala la o bere be ni be national tech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala ayni lamere sera de ay lamere amba ko tante foli muna ani président de la jeunesse venue officiel Jawara no temna ka banga président wa fumu yesa mujaye ani chesri ala kan bedeme o temno ngamba fe ka information fitinde di sedo de ma anna fo ka fo information fitinde de information de do pour abeka me abeka lame abeka hakilla di quoi anya fo anga mo me 30 senga mwega ka senga ka boko sobe senga finiti kade ni chembe Angola de ni nyere de Angola de mais antunya akoza so ndamine kwangu deme ani ni problème fana dona nyogona ni problème donné nyogona sa jamana don nga prison bureau mina ko marka yo lu bobla olu be bora sisa anga mo munu be 30 anga nyimo tiye lettre sebe kata présent fait kata minele kana ka chefu fe ani ministre fe ani ro chama pour mo nunu ka plan anga président lettre sebe ole ko lettre sebe kata bo anga demse munu be kona la isera ka video dota ka fo portugais la ani français ani anglais la les 15 do mu ye kunu
ka video numbo anya changa ni moma amuhang be mo no ndara jamana ere ka city baka jamana denya de mantika fo zibro mbora ko galonde do se munde ke itara kasombo na trinta ye mo saba mine ko wulu de ni mbara ke ka video ke ka labo ko wulu mine ku fa ko fo ite bola depuis 0 mois ye mo saba mine na ni mo doinga comme ça me sera ajouté quoi ntanga doinga attends numéro 2 ya parce que en fait que mbe numéro ay nyonta kunu mina nta o kambani odona yewele mina wa le reflet ni ambo de fa toujours me kan wele minga ni tere doin nta o kambani mbe ajouté bon ebe misa chima OK ebe misa chima wa ebe misa chima quoi yama voilà awere yae ebe misa chika na quoi ibuta quoi munu be prison na olu yere be nu dado ala min keru la bi tara voilà itara mo saba ni ne bien abia ni na message chima OK on l'a fait demain on l'a fait 68 nega numéro la fin 68 non grand sœur il ferait ka ci yoro mi be life la yoro de kan quoi c'est ça OK voilà il ka ci ga numéro do ni la c'est ça voilà ambe ka kuma minna c'est ça ikanga ci ni ndela ube iwati ebe ne wele après be do wele OK c'est ça ere voilà ibe na kitende ça ibe na ne wele ibe prison wele ko d'accord OK voilà ube bi to aka prison wele c'est ça o de do abe ni numéro ngo atike follow mais appel lancé OK Voilà, kuma ya video munda auma como ya bla rojo soso sampe tinya mo be angolere ayo uka migração numbe trazer uka kola ulu ya ulu ya musebe Facebook sampe ka we ire mo dinya mo la ko fode do ko sinyate ko ti fode ko sinyate uka fe be la mera mo ma se ba ko muso ani muso mo ko me muso ko la selo wa yo le ga ni mo ko anya video ndama anya video ka nya ndama ni wa ya ko le OK d'accord voilà nintemelen ko fe kuma wore mu be mena fima ko kuma iriza mena dima ngadi musoma me obaro mu nya video ke anya video mu chuma ngale kan français ni portugais obaro nana nu che kubanche la yapi katunai ko nu mu nya video ke ku ka jona ko lu da video ke walu ka tire no ma ko fa angole bena kuma do fo de kana fo ko solar de abeka kuma ju abakere voilà nyapton kirisa kadi ambra musoma vraiment na baka choko aka compte de awa ouais OK ambe prison kono ko ambe life la ngoy oui allô non kanya romale ende ambe mare defo mal Antlo talare mane be la farba ibi kan krota doni ambe angola de la bi nambe kapate ko ambe kosondo kono angole mbulo voilà donc bobo wala bana mun na jien kono o ya wodi ko ka ko se do mbila an kono ya yura wala anyawru wulu la ko o kampana bila ko no ko do mun dira jien mo ma ko dunan tala quoi voilà donc anya video do ko video mun temena kunu ndedo ma awula ja usoro fana voilà mo mu UK nationalité saba de video ke anglais kera ni français ani portugais voilà unana bi kanu che kabanche la irize kanuta wotas la mo saba katunu be voilà antaru taruno yoro ya munu fonu e munu na munda anga fena anga kutulo kaya ku to tara ku be fa parce que ku ya munke koni e fe
de ko ba comme dire ko violation de ko ya violation de ko ya famu voilà donc be fra mal fesero bolo donc ani police mu ya pol militaire wele ka piri wele ka police nationale wele teni mo kati teni tigi de kunde kati teni tigi voilà ya kisen gosika mbaga vraiment an kono dona ngana fungono voilà nin temelen ko fi anya wula ko sini ko ambe bo ya munta ambulo tasuna katuna nu mana anga sa walu kama anga mo do amaya amumbe voilà ko ban kono faga mo munte ko to di ko lu koni ko bayura die bala ko le criminel bara deke voilà ko ni ira die la veni video la anko mo ira mo la veni kuma be prison la kaira ni die mo la donc awde be criminel baraka voilà amma ko amalero ko anya bla an ko ma foy ke folo voilà encore parce que donc anya mu fana bla kuna sini wu yera fo wu yera quand même rega sawnya ayira die mo la ko galonde do voilà bi fana nya bi ka ke les saisies ndado aw ya soro fana ouais abebe ne bolo voilà ne metla ka be monter voilà si ok sini fana le 17 sini fana mbake fana sini fana beta ka ke le 17 anta bila ouais nkonota voilà on yabe mo mun na nube ka tagama ibe direct de la quoi ibe prison yere de kono et appel direct de quoi appel direct de ni prison ko mo be se ka kuma ni ka ko mo yu ka ngere ok est-ce que mo do se ka kuma mo kasiki ka kuma awo ni mo do be se ka kuma abe se ka yala kulaje ani awa ji ko nunu na kwa dumini ko nunu na soro mo be se ka kuma fe ni yoro no mo ka do ka ko ka ko galonte ko on balma de ko no tout sengene du kunyani nenu ok bati ndero como bati ngana do la be sarse de la mbe ka pelin frake anno il m'a fait déplacer c'est pas grave ni mo do be se ki gere ka kuma y a pas de problème on est là on écoute ok faut parler mon frère faut parler qu'est-ce qui se passe bonsoir à vous. Faut parler. Il y a qu'est-ce qui se passe ici? Non, faut parler. Il y a qu'est-ce qui se passe ici là? N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. On n'est pas là pour vous balancer. Vous avez vu les vidéos qu'on a fait hier là? Oui. Ils ont pris 3 personnes de nous. Depuis hier, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, on s'est manifesté pour qu'ils ont bien. Ils ont envoyé plus de 50 policiers pour d'accord. Pour nous frapper ici, là, aujourd'hui. Voilà, vraiment, mais qu'est-ce que vous demandez vous demandez quoi à l'autorité angolaise et à l'autorité Qu'est-ce que vous demandez à l'autorité nationale? Qu'est-ce que vous... Voilà, il y a un réseau qui a bagué quoi. Yeah. Je suis désolée, ça passe très mal. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'expliquer un peu en français et l'autorité étrangère pour comprendre un peu. Nous demandons s'il y a des gens qui ont fait des ans ici, il y a des gens qui ont fait un an et demi ici. Vraiment. On a voulu aller.
au moins mɔgɔw ɲɛ b'u la. C'est ça l'essentiel. Ouais, mɔgɔw ɲɛ b'u la. Ils ont pris 3 gars pour les torturer. Ils ont dit que s'ils ne parlent pas, comment les vidéos là, c'est parti là où vous êtes là. Et ils sont en train de les torturer depuis vers 11h comme ça, depuis le matin. Aujourd'hui, les adjoints de directeur général de SME, ils étaient ici aujourd'hui. Ils ont menacé, ils ont prié, ils ont torturé. Vraiment, on l'appelle à l'aide des communautés internationales. Il faut nous aider, pardon, on souffre vraiment. D'accord. D'accord. Et dans la communauté, je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent anglais. Est-ce que quelqu'un peut parler en anglais? Speak English. Oui, please. en anglais, là, il y en a quelqu'un ici, là, s'il veut bien. Ouais, ni mɔgɔ bɛ min bɛ se ka kuma anglais la quoi. Quoi tigi ka kuma anglais la. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Yeah. Yes. I want to speak in English concerning this situation here in Angola. We are the immigrants. Don't have documents. So we are just fighting for our freedom because this pandemic and the sickness that stabbed the whole world is getting too much, and we are afraid of that. Instead of we dying here, we need to get out from this place and go and meet our family. But according to what Angolas are doing, they are doing racism. The president gave orders to set the prisoners free, but they made an impartial freedom. They only set the Angolan citizens free. Say that the foreigners who are not with good document cannot be free because we don't have a good document. So we are just asking for the help of somebody like you, UN and the human rights analyst, to come to our aid because things are getting worse. Today we went out. I am one of the person that sent the message in English. So today we went out. They called us, three of us. Fortunately enough, they let me go, but the 2 others remain behind. They said that they must get to the root of this video and every other things. They must torture them. They must find out why and the reason why they sent this video. So they are still there till now, since morning. According to what we heard and according to the information I got and the question that they asked me there, they are taking it serious because they say that we are trying to sabotage them. But this is not a sabotage. See? Yes? Yes. Ok, thank you very much. En fait, que grand sœur. Allô? Oui. Voilà. Oui, Okay. oncle Villa. Okay. Thank you. Thank you. En fait, que vidéo mi nanya ke o dona nanya publier ko vidéo inde yera ko o ye sabotage de o ka jamana ma. Exactement. Ko ye sabotage de o ka jamana ma. C'est pour cela que e ka autorité ya e bora kata fere nyini kata prison na e. Mo munu ye vidéo nke ka se ka da an ma pour que vidéo mboku prison kono abe la gosili de lase oluka jamana ma abo oluka autorité banfuye de. Let me give the person that speaks French very well to talk to him. Oui, allô? Ok. C'est-à-dire abe la gosili de lase oluka fangama. Bon, o hukumu kona na itara. Mo saba mi ye vidéo nke portugais la, anglais la, ani français la, itaru mo saba de ministre ça. Alors oui, je m'écoute. Yes. Oui. Allô? Alors oui. Ouais, nous be kuma kuka kuma ge. Explique. Allô? Voilà, au lieu de live là, kuka kuma ke ube kashi de là ya. Non, mais ani te bena kashi kaon. Ya. No de. Olu ami di jara haba. Ha? Eh, c'est ga do fo.
Donc, français, là. Ni mɔgɔ bɛ min bɛ se ka expliquer français la ou bien bamanankan na a bɛɛ kelen o. An yɛrɛ b'an ka commentaire fara k'a laban na. Parce que olu farilen de filɛ ɲɔgɔn kan olu filɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan de quoi. Ouais, o bɛ ka siran. Voilà, sisan an b'a non an tɛ ka siran dɛ. Mais an b'a fɔ ale ma k'a bɛna expliquer an yɛrɛ b'a fɔ la an yɛrɛ bɛ baara dɔ kɛ quoi. An y'a fɔ kan ka d'aw ye. Mɔgɔ min bɛ se kan min na. Sisan voilà. Okay. Yeah, I'm hearing you. Because you said that the video that we send and the picture that we send is fake. So if I am sure that people can we need you people's help to come and rescue us here because the suffering is getting too much. The torture is getting too much. Just because we don't have a document here in Angola. They have put us in prison. Some people have already stayed here for 2 years. Some people have stayed here for 1 year and 6 months. Some have stayed 9 months. Particularly, I am that I'm speaking with you have stayed 9 months since August last year. August 9 last year. Till now, which is almost 8 months. And so the president, so that we essentially is a fake, should ask them to tell them and take you to Trenta. They keep the foreigners who don't have a document. Then the person will find out. Because most of the times, when you ask them to take you to the Trenta, we have 4 halls here. They will take you to Angel. They will take you to the second hall, which is empty. But there is a hall which is very big hall. We are full of people. A lot of people are here. The hall 1 and hall 2. We are more than 150 in one hall. So this thing is getting too much. We are just asking for the human earth analyst and the help of you for 24 to come to an aid so that Angola people will know that what they are committing is against human rights. And we need to know that we are all Africans. In my country, I don't say because foreigners who don't have documents. But we Africans, we are treating ourselves too bad, which is very bad. It's not effort. So please, anybody who say that this is a fake, it's not fake. And we cannot sabotage the government of John Lawrence. We love his government. We love his administration. He's a good man. He knows everything. He knows what we need. He called for the foreign investors to come and invest in his country because his country is rich and the country is welcomed by everybody. But today, the sabotage, the people that hijack us, the people who don't love him, the people who are studying better to protect him, they're not going to lie. So that's let him for this help. Let no one criticize the government of us because he does not. To let people understand that there is some people who hijack us here, the hijackers, the sabotage, who keep us here for their own selfish interest. I don't know. Okay, my but brother. I believe that after speaking with you people today, we are going to be free and our agitation will be successful. Thank you very much. Okay, brother, thank you very much. En fait, avec la kuma yoro minka ko. I hope that the video before they call us. We are three in number. One in French, one in Portuguese. I spoke in English, and they call us today. Fortunate enough, they let me go. Ambe directeur de la prison kono e. Ambe laifu la prisonnière de kono ko. Anya bula faire retraite ibe prisonnière de kono ko. Voilà. Bon, ni mo be mimba expliquer français là. Maraka tout ça voilà. Flaka o bamanan kawa mimma na odia quoi. Kan sugu fen fen ba wolo. Ni mo be se ka kuma.
Anyabe do fana jole na o créé quoi. Ni mo mba. OK, ça est-ce que do be fera kuma ani be est-ce que do be fera kuma ka nyefo u dembe u ba famille be chugumina mu yu seno mu ne u se prison no parce que e itanye fo nyana ambo kalama mais nous mu yu se prison. Est-ce que do be se ki dado atana ka nyefo? OK, ambena mo klembe ambena sa ambena la gresa ambena explica ma munya se a chugumina abena nyefo. OK. D'accord. OK, balma ke mo be ka. Balma ke ko de lo foli belebele tay. Bon, écoutez, Barala. Donc ntumbe bara la men nani sankelende mais depuis alkamina mbara samfla ke kaso kono tenya. Donc ndonna yang de 2000 ndonna yang 2019 ndembe Guinée de Guinée Conakry. Ndonna Angola yang sankelende que alkamina depuis le que caso. D'accord. Oui. Ouais, quand résoudre ka bakia quoi. Les gars fait. Waouh. Ah mais 24 ça va pas. Ouais, avec un baguette quoi. Ouais, grand sel. Il rebe se ka do fo quoi. Il y a réseau ka ni wati me na quoi. Yame. D'accord. Bon, maintenant deux fois français la vite fait. OK, d'accord. Bon, franchement mes frères et sœurs africains, réveillons-nous. Soyons unis pour combattre ceci sur notre territoire, sachant qu'on est tous des Africains. Ayons pitié des uns des autres. Franchement, comment est-ce possible qu'un frère à nous, il n'a rien demandé? Tout ce qu'il a demandé dans ce monde, c'est d'aller on va dire, chercher quelque chose dans un autre pays pour construire sa famille, pour construire sa vie. Donc, il a juste demandé à manger pour lui, pour sa famille. Mais pourquoi dans cette condition on le met? Et pourquoi nous, en tant qu'Africains, on accepte ça? Sachant qu'on est tous des Africains. En plus, c'est pas dans un pays européen. Là, on peut pas accuser l'Europe. Honnêtement, on peut pas accuser l'Europe. Mais nos dirigeants, pourquoi ne pas aller chercher, franchement, vos compatriotes, vos enfants, en tant que chef, en tant que patron, on vous appelle nos papas. Pourquoi? Parce que c'est vous, les chefs suprêmes, soi-disant. Mais au jour d'aujourd'hui, là où on en est, est-ce que vraiment vous êtes en train de nourrir vos enfants que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que ces personnes méritent de vivre comme ça dans ce siècle? Avant, on pouvait comprendre. Il y a eu la colonisation. Après ça, pourquoi on se permet aujourd'hui, au 21e siècle, d'accepter ceci? Là, on ne dirait pas des hommes. Là, ce sont des frères, hein, mais on ne dirait même pas. Même les animaux, maintenant, c'est interdit d'entrer comme ça. Honnêtement, nos dirigeants, qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? En tant que chef suprême, soi-disant, je le répète. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine? Vos enfants ne méritent pas de manger? Ils ne méritent pas de dormir? Ils ne méritent pas de vivre? Si c'est le cas, dites-le nous. Si nous, on ne mérite pas de vivre. Allez chercher nos frères et ramenez-les chez nous. Il y a combien de ressortissants en Angola aujourd'hui? Les Angolais, ils sont comme nous ou ils ne sont pas comme nous? C'est des humains ou ce n'est pas des humains? En prison. Faire des gens des prisonniers, des gens qui n'ont rien volé, qui n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas frappé quelqu'un, ils n'ont vraiment rien fait. Juste les prendre, soi-disant, ils n'ont pas de titre de séjour. Est-ce qu'ils méritent de vivre comme ça?
Alors qu'il y a des criminels là dehors. Il y a des voleurs dehors. Il y a des assassins. Mais les dirigeants africains, vous-même, posez-vous la question de ce que je vous demande. Posez-vous vraiment la question. Il y a des assassins dehors ou pas? Les dirigeants africains, que êtes-vous? Qui êtes-vous même? Vous qui nous dirigez, qui êtes-vous? Ça, c'est juste une question en passant. Moi, je n'ai pas la réponse. Qui êtes-vous? Parce que moi, je ne reconnais pas mon propre président. Donc, je ne peux pas juger le président de quelqu'un d'autre. Mais, monsieur le président, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, je vous en supplie, la nation malienne vous demande, le peuple malien, on vous demande, s'il vous plaît, allez chercher les ressortissants maliens et sortez-les de là. Ce sont nos frères. Ils sont dans cet état. Franchement, c'est très, et je rajoute encore très. Bon, je vais pas dire le mot parce que si je dis le mot, on va me dire que j'ai critiqué. Bon, je passe, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande, monsieur le président, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, s'il vous plaît, allez chercher ces hommes. Ils sont à vous, ce sont vos enfants. S'il vous plaît, en tant que chef suprême du Mali, on vous demande vraiment, s'il vous plaît, allez chercher nos frères. On vous supplie vraiment, honnêtement, s'il vous plaît. Montrez-nous que, au moins, même si le Mali va mal, montrez-nous que, au moins, vous, en tant que président, vous vous préoccupez un tout petit peu, même si c'est pas beaucoup, des Maliens. Juste un tout petit peu des Maliens, du sort des Maliens, qui sont dans les mains de quelqu'un d'autre. Aube aketo, mena si bamanangana. Malendo, aube foli no tourni. Ante senge foli la. Anga président, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, ambi deli, ala yere du kama. Deli do. Ta ambalman no fe, ta an sinju no fe. Ibrahim Boubacar Keïta, ayirana kafo, ko ani Mali bina, ko dusukun kolo doni be, monsieur le président, ko dusukun kolo doni bi la, ka an boni wokono, an balma o dedo, an sinju o dedo. Farafina singena, farafina torola. Mais est-ce que an balma munu flet ou bora de kata fenyini, kubina ou fasojo, ou bora de kata fenyini, kubinu matsa o balo, ou bora de kata fenyini, kubinu balma o deme. Ou bora de kata fenyini, kubinu deunga sinyesiki barakenai. Mais est-ce que nous ne pouvons de quelque est-ce que tu as la taille de ouais, monsieur le président? Aïe, madala. Monsieur le président, est-ce que nous pouvons aventure la jamana au cas où ça n'est en maba malibaïwa? Awo, à cas où ça n'a ici aucun de beau kata kenema. Bon, obéi kuma were. Monsieur le président, en mini ife. Il délai redo. Il ka ko beke, monsieur le président. Ika un balma iku boni wono un balma do de mo saba de minene flene de kubna fara ko parce que ku ye vidéo que quand on y a publié en dou c'est vrai tant on y a publié ligne te kaira dien mo la o de sebe on y mais oui mo saba de minene depuis son madame na ubu bolo be ku bugo lite bugole o te ka minda o kan ko fu ka vidéo en bochugo fo on y vidéo en soro chugo mina ko fu ka nyefo ka galon tike ko vidéo en tche are bo malien dembe bora ka ni vidéo ni ka fo ko tienne do ame direct de la anye direct ke prisonnier antena bokan si ka galon tike anyo de fawo anye mande kawdi mande kan anko ko tche ango tienne ango tienne ka fo jamana ka jo to ya ngwa diviser ame fembe ke fo janfa malien don mbaw deli abeka franeka anga nyongiri anga president akata an balma no fe akata an sinju no fe ula do an jamana kono afora ko chugo ko mo kan ata ika mo no fe jamana werela coronavirus yimbe fambe monsieur le président iko kibeta an ressortissant do no fe mais olu fana ka condition ka usa ni nunu tay ne bolo ibeta urgence ne no fe folo nunu tay urgence de erne bula nunu frali no nga chugo mina dumini mbe bokene makana duma uta boyoro do mo mena ni dumini ni nunu ta boyoro do olu mo dumé ka yala kene madi bana de sika bokene makadu nunu be kan nunu be fara monsieur le président idella ambi deli ika mande kaya kama ani dono de mandeka ikeita anko ni ambi deli ante sika foi wore ke monsieur le président ideli ko avion présidentiel idelle no a blakata mo ani woro nyon
katolu no fait ula do ba maliba kono ube Angola ube nyani sugubela utorolendo au deleno chef d'état africain au bela jelene kodo kanila saubema tous les chefs d'état africains allez chercher vos ressortissants en Angola vraiment là trop c'est trop là ils sont entre la vie et la mort on sait pas personne ne choisit la mort si on te met la vie et la mort personne ne va choisir la mort non ne laissez pas franchement les Guinéens ne laissez pas vos enfants mourir. Allez chercher vos enfants. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Franchement, allez chercher nos ressortissants maliens. En tout cas, Aketo Benika, Aketo Benika, ou non fait. Il délie, et au gouvernement est de délier nous. Monsieur le Président, en Kumakaname, délido, ni sera kanike on malien do yo yankuna wulule. Oba ira ka foko état dobe malla alisa. Ko parce ko abe foko étaté malla ko amba fo étaté malla mais ko eba ira onna ka on kuma sulna kumaye ka foko no ko état doni atoni be alisa. Monsieur le Président, il faut le nous faut dire il délé nous ta un balmon nous fait ta un sinju nous fait. Monsieur le Président, un mandat on te seka sunoko il délé là 24 ma bibolo. Voilà ne balmon aw koni nyabala de o nyabala de ete nete me an fa ubi ete nete amba ubi ete nete me an de che ubi nete ete me an balmaw de be an frère de be an sinju de be an tiru de be en balmaw an kan duskun gere nyogona an ka fasu keleke an kan duskun gere nyogona famaw kallaje an ka hine nyogona wala sa famaw kase ka laje anka impôt tayoro anka impôt kanga bara minda ma jamana kono anka sogo kele soro kake wallahi ngon ka horonya kama dambe kama iga mola ban fo malion ni okay bila ile di kera ni be wa mimbe kan ele alizeri kwa kana wele kwa ko vraiment ko bi life la kwa yeah voilà ako ko abena yele ale beke e wele kan ni wele abeka ne wele numéro do ni kan non ale beka ne wa ale beka ne wele taw kana na kana wele o numéro la parce que na wele o numéro la tisika dongo mbalma o akama le numéro OK d'accord mbalma o tien fulate kilendron de wallahi seta onye kata nunu sama nunu tege fangata onye dabalita onye munde ba onye ka fo fama o ka lame munde seba onye ka fo jemo ka lame ka bla jemo ka ye ka bla anfa o ka ye ka bla amba o ka ye ko ambe degu min kono ambe toro min kono c'est pour cela que on ka bara ininde anga fanga ininde anga wori ininde anga nafolo ininde anga dignité ininde anga dambi c'est ça voilà c'est ça ambe life la prison kono quoi ibena kuma OK d'accord OK ko ambe kulame ko OK awa haketo donc trokuna ko integra me fama de donanga quoi fama nde nana OK voilà fama de donanga voilà parce que ou ba fait 4 fois sur le téléphone ou ba ni duguma ni sabo ba fait 4 fois ouais parce que nyaba na life la ko de yake quoi ouais voilà nous ya sur le nous ya ni téléphone sur le ni ya baninde communication clé pour mamlo ni téléphone d'accord voilà vraiment voilà comme où ya foto comme na kancha manchama fora meninga kan fora bamanaka donc anglais français voilà arna so ama ko be fula kan fana la na so fula kan be buska trai amma ko bala fula kan fula kan fula ajor lando fula kan voilà allô oui allô oui on jara mo grandio on jara no menen ko tripinta do men woni ka prison de Transangola do e joni on hendi kedi be do man kedi hande adjoint directeur général SME o ari do hande bimbi e ma wari do hande bimbi be nodduno yimbe tato bayno be nabi yimbe tato be accidi godo hedditi ben benno be anditi hala mabbe kan e video ji ni wo benno wola hon to téléphone ji di woni sibe wala hon to téléphone ji di woni be do man ha menen di wano sibe manifesto do sera men sibe accidi alibe men natata kono be addendo plus de 50 policiers tay benno foko do man na tay ko menace gol men tum dal tigi ko men da d'accord men
tay ota be gañi men yobe natum kono be da be jabal be accude parce que ibe menace de mo wosi be yaltina non to téléphone ji di woni be do man ya wana parce que menen do wana mi o wondo wolde do mo adi do en nan 4 mois no wodi kadi grambe an e miñirabe an ko tirabe am don no gorebe am mi tay do no wodi wabe do 2 ans no wodi wabe do 9 mois fayda moy wadu be dum noni ben ko wadu be do 6 mois afami ka ya fami ok ambalma ki afami e on suma de bay e adzu on no dire so to sa se mi ala weda e afami bay wari do minen mi landino mo joni no bay be acciti kasoji mabbe din fo ko honno ay menen be accira men ko hebi wo ko jabo men wo menen wona men angolebe wo bay wona men angolebe kambe be wata men accutude ama di men ni mara joni ça signifie quoi si mara menen kan fi nawnare menen si me mai kan ngara do wona problème ka parce que menen kam men do ko rik sa ye sal goto waddo plus de 150 personnes afami ka jonnom be defanobe men be aynobe men be fo kaka yasbe yarta parce que ko turuji ne wodi goɗɗo tur royalty hande warta on war won e waral ko be gadda to ñandoyɓe sanzodirde ñandoyɓe sanzodirde sa naari kadi o tefi ɓe to jino wano sabunde mbi jata wonde wona e ko emmo hara ɓe jonnata min no hara ala ñamiteji ɗini kansmi holli no tawa no ɗumani mo écran jon wallahi ko men ko fata simin si wala ko fata koalen jonnude do asido ko mo wa sibasman ni wadi don wadon dianna joni ko don wattu kala ditanda men godon men yarata ko da men vraiment no dum ni mo jagranjo wallahi ko do wadi men tori communauté internationale yobe wal lum men yeb do wal parce que andi loi angola on ko inni sibe nangi étranger jo ko be fotu mo jogade ko balle sappojo sibe jokke mo balle sappojo sibe jonnata mo kaydi ko yobe nattu mo kambe kambe digana na sa yewdi be rekoni sa dum non kambe dig sa wala ni be dum ko ben dama loi ko dum inni ko timi ala possibilité ala ko men watta afami ka kono sa ko fudi do be acci dum afami ka nderga hewde mum ayoni dadda do yimbe be no wodi wobbe go be lando be mbudi jani be na masari di mbudi jani be yaltinte no wobbe be yobina be di mbudi be yaltina be afami ka e mi ay tawdi kadi ben hani sida mari bengu kadi marro bengu benay ara haray be fotma accudude afami kan wodi wabe ga buy be go mabbe haray do be jabata be reste vude atawa nyando be ardo e bay ko mabbe be jabata be reste vude afami ka yonno wan be marbe ok grand frère ndaro fo be flaka mi on bon na sura lettre la ni mo be o ka expliquer marga kanako d'accord ay min bora ka fanya na tout à l'heure mena ko alire ok quoi ka fo marga kanna quoi d'accord nasro mo be marga ka sunga ka ni mo be ka fe bembe malla drome ko do kana fo marga kanna quoi pour que marka o fana ka don ku deum be toro la deum be nani na connexion tigera tuni ok d'accord ibu wele quoi ayo haketo de amunu be kalaje c'est dire ko be na ke chogo ko be na ta chogo ko be na wuli chogo de donc quoi c'est triste abe mo degu abe mo toro abe ma dusu kasi abe ma bla kasi la mais janati kono communication kanga passer sira mununga ni sira nunu doronde do non to solution tala amba passer munde ka sur les réseaux sociaux an nyere do soro ka se ka hera ni kuna fo nyuma soro akono parce que an nye munu nyere be prison ka se ka olu do soro ka se ka olu fona wele appel video la e katla kan repo debu mini toro mbuka ka se ka la sawma non te ro do be ambo ki wara fo de men ante soko olu soro kunjumende la appareil tout bolé appareil mi anu kan communiquer
a kɛcogo t'u bolo a daliya t'u bolo ne cɛ ka kumakan kɔnɔ ko ni appareil kelen de b'u bolo n'u minɛna ni ye dɔrɔn n'a ko banni an tɛna se k'o sɔrɔ tuguni voilà non ni ye nin kɔni minɛ kɔni c'est fini ouais voilà il y a sɔrɔ tu quoi n bɛ ka appel lancer ɲɛ t'a la fɔlɔ a bɛ komi u y'a dogo de ouais parce que fama nu comme i bɛ ne ka page in suit quoi an ko le fama ninnu b'a suit donc n'u y'a ye k'a fɔ k'an bɛ live la tan dɔrɔn directement i bɛ t'u kama quoi pour que ka tout voilà donc an bɛ se ka video in jɔ ta ye video minnu ci ne ma bi u la da in na video minnu kɛra n bɛna video ninnu de monter n y'a fitini yɔrɔ dɔ de tigɛ k'o monter k'o bila n ka page kan mais n bɛna exactement n bɛna video in yɛrɛ monter k'a bila aw bɛna dɔw de la ja Angola faamaw b'a kalama i y'a dɔn kun jumɛn de la daluya jumɛn de y'a to i y'a dɔn c'est ça aw bɛna bɔ o kalama o video ninnu de kɔnɔ quoi grand sœur n b'i fɔ k'i walima dɔ foli min an kana ɲina k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna komi u teli na tuguni problème t'a la an kana ɲina k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ an bɛ ka nin min kɛ olu fana u ka dɛmɛ ɲinini de don ouais c'est ça ne kɔni an ye a essayer ka interpellation kɔ ne kɔni ONU mɔgɔw an ye olu a essayer k'olu interpréter bi e yɛrɛ b'o kalama ouais an ye RFI wele an ye RFI contacté an ye BFM contacté Idriss Konipo an ye France 24 contacté an b'a fo kosɛbɛ Idriss Konipo i folen do yan merci beaucoup i ye min kɛ i ye baaraba de kɛ Idriss Konipo halisa an ka foli belebeleba b'i ye bon maliyɛndenw mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a dɔn i bɛ se ka média mɔgɔ min sɔrɔ a kɛra chaîne o chaîne ye aw bɛɛ welelen don aw k'u contacté an ka se ka ni dénonciation kɛ aw ka vidéo ninnu ta a ka ci u ma aw ka vocal ninnu ta a ka ci u ma pour que autorité malienne k'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen nɔ kunun an y'o de kunna sini an y'o de fɔ aw ɲɛna kunun an y'o de fɔ aw ɲɛna bi fana an b'o de fɔ aw ɲɛna an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw delilen don mɔgɔ c'est pas parce que ko ka fɛn ta ka di mɔgɔ ma o tɛ an kumakan bɛ se yɔrɔ min na autorité de bɛ se ka an dɛmɛ ka bɔ nin na an ka président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka discours kɔnɔ ko k'a bɛ maliyɛnden minnu bloquélen don jamana wɛrɛw kan k'a bɛ t'u nɔfɛ ka na bon n'a bɛ t'u nɔfɛ a ka daminɛ minnu yɛrɛ ka situation yɛrɛ bɛ très mal très bas a ka t'olu nɔfɛ fɔlɔ ninnu bɛ condition min na ça va pas du tout n'a fɔra ko diɲɛ ɲɛfɛ maliyɛndenw de bɛ taa fan bɛɛ maliyɛnden dɔw de farikolo bɛ tori k'u ɲɛnama to k'an ka fɔ an ka autorité ko maliyɛndenw sɛgɛnna an y'a ye maliyɛndenw bɛ yen nɔ u bɛ don ji kɔnɔ a kɛra Congo ye a kɛra fan o fan ye an y'a ye u b'u bila kaso la ji kɔnɔ u bɛ 1 semaine 2 semaines 3 semaines kɛ u bɛ ji kɔnɔ maliyɛndenw u senw bɛ toli u bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ hali u tɛ se ka filɛ parce que u bɛ ji de kɔnɔ fini t'u la foyi t'u la dumuni tɛ d'u ma foyi tɛ d'u ma an k'a miiri k'a fɔ ko ninnu y'an balimaw de ye ninnu y'an sinjiw de ye ninnu y'anw denw de ye ninnu y'anw kɔrɔw de ye Mali autorité aw delilen don c'est ça an b'aw deli a ye taa an balimaw nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ a ye t'u nɔfɛ a k'u ladon Mali kɔnɔ hali ni Mali autorité an y'a faamu k'a fɔ ko fɛn tɛ yen nɔ fɛn tɛ yen mais minnu bɛ se ka fɛn ɲɛ u ye minnu bɛ se ka fɛn ɲɛ u ye o ye diaspora ye an yɛrɛ bɛɛ b'o kalama minnu bɛ diaspora la sisan olu de b'u jija a ye fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen kɛlɛ min bɛ Mali la an ka nin kɛlɛ in an ka nin ban an ka taa an balimaw nɔfɛ an ka taa an sinjiw nɔfɛ an ka ɲina nin bɛɛ kɔ an ka ɲina sirako kɛlɛ kɔ minnu bɛ jɔnyako kɛlɛ la aw delilen don aw ka nin dabila an occupation bɛ minnu na minnu y'an ka priorité ye minnu bɛ saya ni balo cɛ anw balimaw de bɛ saya ni balo cɛ bi u bɛ sa bi u bɛ sa sini anw t'a dɔn anw bɛ ka dumuni kɛ k'a fa olu dɛsɛlen don ka dumuni sɔrɔ k'a dun Mali autorité hali sini an b'aw interpeller Malika le lynx la force de Dieu la main invisible e kelen don an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri i ni mandekaya kɛnɛ kɔnɔ mandekaya kɛnɛ tɛ kun tɛ cɛ ka sɔrɔ le lynx tɔgɔ ma fɔ la main de Dieu la force invisible il faut le foli belebeleba k'a lase ma Razbach hali sini an y'a fɔ k'an t'i contre la 24 i bɛ hakɛ to nin yɔrɔ na ale de y'o fɔ o ye ne ka kuma ye mandekaya kɔnɔna na an tɛ Razbach contre la CDR an t'aw contre la ne kɔni t'aw contre la ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne bɛ n ta dɔn n bɛ Malika famille fana dɔn u t'aw contre la n b'o kalama aw bɛɛ lajɛlen interpellelen don nin yɔrɔ la CDR a ye bɔ a ye vidéo kɛ nin yɔrɔ in kan an ka faso in jɔ an ka Mali in lawuli kɛlɛ in a y'o bila so kɛlɛ jiginna so ka ban anw sɛgɛnna anw ɲanina anw tɔɔrɔla maliyɛndenw de bɛ ka tɔɔrɔ ni kɛlɛ in kɔnɔna na le lynx n
Mado et dusu dalino. Bidon, i dusu dalino. Sinon, i kunte ni best sorota kele kononana. I bika kele ke on mande kauye. Ah ouais. Fitini. Ate teme ka soro foli ma prima. Anga fitini. Ah ouais. Le lynx. L'héritier du lynx. Il faut le nom. Mandekaya kono, yere wulea kono, yere don kono. Faso de nyumaya kono. Rasbach, i wele no nkenen kono. Ni be se ka min fo. Rasbach, die don jume. Die jeudi. Rasbach weekend menacide. I delne no. Ika wuli, ika do fo malendo nyeni. Anka, ika autorité interpellée. Ani donodi, ani doni keleri. Kaira Mali ministre la, kaira Mali député la. Ani ka émission donodi kakoro. Rasbach, wili ika bo ika nga keleke. I balmaw de do, ne balmaw de do, an be de balmaw do. Rasbach ani wile ni yoro la. Ga fara ankan, an be ka jega barake nyon fe. Barake ko kili. Ne koni, ne ta te ko ka fo ko me deli ke ko ka fo ko ka mogo fara mogo kan ko besongoni ala o tede. Malendo ne be ka fo de an be an ga ni ko nunu be da place. An sele fle yoro mina. An balmaw de be danger la. An ga urgence indo. Anga do na ya yi amba tebe ko urgent parce que do de be fait do de nimba da fait Rasbach idele no ne ko idele tirati tse ka femere ke ni idele Idris ko ni ko ini baraji i seguke i foleno Mali video man ba o deli tonto kabanugo au beka bo Jalo pere ko inere ka chebai au yebo aibo anga wuli anga Mali administration an interpellé an ira Mali gouvernement na ka fo ko on be anu ko Mali ndoni nte teme ka septa nte taka teme ka oral renouveau kan ouais o fana wulene no ouverture média o bela jele wulene no ORTM o bela jele wulene no donc ay Mali ndembe de wuli akera mogo anya o beli corona honorable Marigo ayarito honorable Marigo Omar Marigo ni ki testrange honorable yega foli belebele babe yano tiré si nyongulinde no ka ifo mogo ndi sego efemi ka ala c'est pour que gouvernement kulo ka anga ni mai name abijani ko tira au bela jelen funo no au ni mandika au ni tambeta anu horondinya video be feka janya ante teka temenika au bela jelen funo ne ka kuma laba mi mbaw deli alevili akata balmo no fe au bela jelen funo no ken ko nana au ni ci au ni tantia 24 yere ka foli te bani en 20 se ko ko bayre te ka foli ba ini chesri ini mandika ya on be a jamana de kama an be a be de kama se ko be an fana kama domina ni minya kanye ni enyumanke ye nyuman kanye ni jugumanke fana ye juguman kanye me ibolo ya ka on de la me ya ki rekundela parce que an sigilente ya foi kama worite sanute an sigilen be a be ka hera dron de kama ni bone be mogo min ka domina bora kalama o bone kile yamba yera mogo la pour que i ka bone be se ka noya i kan chogo mi on be ani dron de kama to te jamute irerate mais grand sere de kanga fo parce que amana ke chogo e muso demba tigide e muso chitigide e de kanga fo anki chefo ka barkada parce que chebete so amuso dakado faso kungan ko kumala mais aw chew ye family ke aw yere kunye family ke parce que aw ye kalanke kata yoro janna c'est pour cela qu'il y avait maw ka torodo dem ba bolo aw ba do dem be daga bolo sokono chogomi ani dem mi yore be degu were mi kono aw bo bela jiren kalama ala kam mali kantai harbi mali ndem munumbe frafinde munumbe nube toro ni nyani kono ala ka ke inyuman ka se ka boala ku fanu baw nyuman fana soro hera ani baden ko nana seta unyede sebe alai fanga taw na me fanga be ala de la wallahi bi ambe dusukasi ni kaside la ambe degu de la bi ambalma numbe yoro mina itesino ibe yoro mina bana be ibe yoro mina funteni be yoro mina nene be yoro mina be kenema de girasi dron de korle mbala ni jati kele mina o yoro minyere tamansere be bana yere damayira adama denna nga cien fo ñogo ñe worite sanute fuite che anka ñogo min wallahi anka ñogo timine wallahi anka nata bay ndabla quoi c'est-à-dire adama jonte ke foye yere milla ñe ka la shi yere kuma wallahi ni toro ñini be toro soro ñi hera ñini be hera soro ibisa hera do fana ñini ya mo nunu be ka message ti ma menta do be ka min fo message kono parce que fende kono quoi ya vidéo là voilà mo nunu be ka message ti ata ijon kada kono ko medo ko de na kala ata
kibaru. Mereka musuh selamat dalam tulah berkat. Wala tiga ada entero yere dia tiga wala mudu le. Udah sekian jabi ha. Non. Ouais, grâce. Oui. Alors, non, il veut qu'il n'y ait quoi de atigue wa. Parce que aller Rebecca Neville a appelé min ke kologolote quoi, mais en cas tige tan quoi. Ye vidéo munun chima mbolu monter ko lubla. Djema ou baye toro min ni nyani mboka, c'est très important. Ni an seko damayere ninde. Ambe yoro contacter yoro munu fana fanga kabuna awnyi. Yoro munu be lame kateme awnka. Yoro munu be laje kateme awnka. Odi an seko yi. Non te niye sie kanye ibe yoro mina ite chie. Niye dabali kanye ibe yoro mina ite chie. Mais an seko damayere munde. Ka solution nyuma nyini ka fere nyuma nyini. An seko damayere ninde. Autorité ibe ka ine ka jama. Ambe ka welede. Edde on debe kulela. Aventure là. Et donc de ka fara aventure là. Et donc de papier container la aventure là. Et de munu e ka jamana dew. I ka jamana yere ka sebentu bolo. Surtout ibe jamana munu kono. Surtout i ka la nyine ka jamana munu ka papier soro. Olu be hera soro. Est-ce que olu ni prison be farawa? Est-ce que olu ni toro be farawa? Est-ce que olu ni nyani be farawa? Ibeka masakea alaba di mama mami kadai. Aba gadige do madola meiba soro wallahi. Hineni makari konana ana marali mangade. Nka semi mana aladia abo sere ta kadi chedoma semi mana aladia abo sere ta kadi musodoma aibla place do de la hakilnati la kodonti la akalanti la harna kalambe ela jamana kanute ela harni jamana kanube ela jamana don kanuti la ni amebe jamana kanu jamana don de kanu parce que ni ame ko jamana don de do c'est ça la vérité mais dugu kadiye dugu do mandie oye mun kanu fasonyi oye mun tin fasonyi oye mun je fasonyi am maliou am bedu kolo contre des canons mais fait min be du falen fe munun be dugu kolo sanfɛ an magoto olula an b'a fɔ ko Mali kadanye mais malien dɔw olu mandanye wallahi n'olu tun kadanye hineni makari anto sitiri anto je kata yorosi aba sɔrɔ anya nyini fambela jelena an balima munun be toro kono ku labo toro kono mais an te ɲɔgɔn kanu de ka ɲɔgɔn kanu otere an be ɲɔgɔn lajɛ de mais wallahi an te ɲɔgɔn kanu an be ɲɔgɔn lajɛ de an te ɲɔgɔn hinɛ minɛ an ɲa be ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ de mais an ti de te ɲɔgɔn na de awan hari furu kono na tinte ɲɔgɔn na hari kanu kono na tinte ɲɔgɔn na kana wara yore sege o te papa ye o te laba yere ta cogo yere to la o te sidir o te bo sɔgɔmada la ka wulada sɔrɔ ko a t'o sɔrɔ yɛrɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko kɔni bɛ don a kɔnɔ ni dusukun ye don a kɔni dusukun ye i dusukun ka kanu n'i y'a kanu i b'a kɔnɔ ni bana la bɔ a kɔnɔ c'est ça o de y'a to an mandenkaw b'a fɔ ko ban ka fisa ni janfa ye ban ka fisa ni kalabantiya ye ban ka fisa ni nafiya ye ban ka fisa ni yɛrɛfo ye ban a kapsa ni kuma fola ye c'est pour cela que an keri mana mimina an dusukun mana mimine an bantilo de la o de kadanye et puis an bo de kele fana ke mais nan bana koko la antanda do la malew an ka ke mande an ka nyere kunye wallahi marienya malien majien famu bo fo yere malien islamiya ta mais amma islamiya donde malien dine ta amma dine do malien adama denya ta ante adama denya do malien ye sinjiyata me billah ante sinjiya do malien teriyata ante teriya donde parce que koko ambata amba dolo dine de la islamia ambata amba foko dine adamadenya ambata amba dolo dine de la me dine fenye femina nanani hine ani makariye me esko banchela no te koko koro okoro ko dine tawbolo no to koko kono okoro ko islamia tawbolo no te koko kono okoro ko hine o tawbolo bon an ka silamia hinɛ t'a kɔnɔ an ka silamia makari t'a kɔnɔ an ka silamia yɛrɛfɔ ani waso an ka silamia ka balo adamadenw na o de b'a kɔnɔ c'est pour cela que an b'a fɔ ko silamia ma faamu an fɛ yan ni diinɛ tun faamuyara an fɛ yan komi makan komi arabu jamana tɔw olu ka jamana bɛ citation min na a b'a sɔrɔ an ka jamana kɛra citation arabu jamana jumɛn de bɛ yen k'a fɔ e bɛ taa ka diinɛ ko mankan de sɔrɔ yen arabu jamana jumɛn de bɛ yen ni e taara yen silamɛ jamana jumɛn de bɛ yen ni e taara yen k'a fɔ ko e bɛ silamɛden ni silamɛden dɔ de ye diinɛ ko mankan na o kɔrɔ ye de ko diinɛ ma faamu a faamuyara jamana tɔw la mais Mali kɔnɔ mun de y'a to a ma faamu an ka maabaw mun de y'a to a ma faamu maa minnu ma kalan n'an y'u kɛ maabaw ye jamana kɔnɔ n'an y'u kɛ dɔnnikɛlaw ye jamana kɔnɔ n'an y'u kɛ diinɛ kalankɛlaw ye jamana kɔnɔ olu de ma diinɛ faamu olu de ma na diinɛ expliquer anw ye olu nana yɛrɛbaya ni yɛrɛ yira ani yɛrɛ sɔrɔ
ani foiria olu nano o de yira o malendo na bi aw be prison la aw mo chama de tumbe karamo ko kolela aw mo chama de tumbala mbesa karamo no fe me karamo ka do te sega o labo de karamo ka 7 te sega aw labo prison na bi de gumi mbaw ka karamo te sega ataka bawka na sira ka do ke o te sega o labo de fe mbe sega o labo aw be fere de nyini bonya kono karama kono autorité ka sega son ka o labo akasega na fro do soro na fro mbisega olabo prison na abana nonte fem be fo karamo ko la c'est 0,0 akana o yere segere on de ba do amba kalama arabu jamana mimbe ne ma si aka dogonde arabu jamana mimbe ne ma prison ke aka dogonde o ala neni ga islamia bora rojume mali kono kata mene ya do ja am male o nyere ma islamia fam voilà c'est ça la vérité male o anka kanyere namba na nyere la machite soigné namba na nyere la makote nyi namba na nyere la nganya na ma tenyi namba na nyere la ambeto hasere ni jamfani kalabantia to beta nyefe me ambe sagi ko to beta nyefe ambe sagi ko bada mali diriza ani maliendo ambe sagi ko de ni maliendo nyinga amba fo ko mali diriza o de man ni diriza o nyinga e ba fo ko mali do nyere de magotu yere la nego jelagini be jonna am mali do nyere de man am mali do mani anteke nyon fe am mali do mani antanka herafe am mali do mani antaro dien yere kanga avancer chogomi. C'est pour cela que dirigeants vont diriger comme un cadeau. C'est pour cela que Almami Mourumbe, Imam Mourumbe, nous allons diriger comme Manikle, Kando Wofe, Womino, Luka Hera, Anu Kanyama Bisega de la Kono. Oyanga confiant Nanga Kalambalia, Ananka Fambaliadi. C'est pour cela que Orke, Anka Barake, Hera Soruke, Anka Keleke. Amurumbe amalende murumbe anka sega bara soranga jamana kono wallahi nanka moru nanka almami nanka segu tun farlanka nin kelenka pour que isini joli ka jo ito keleke ibe keleke comme misiri batanka jo ibe keleke munde la kata mo ka duti ka misiru jo ibe keleke munde la kata mo ka kateni ka balonta yoro boy ka misiru jo misiri min kacha ni jamana sisoi no jamana kono no don de be yalala no jamana kono no don de be sakogojila no jamana kono no don de be prisola no jamana kono ni fantombe yiri kono no jamana kono hari dun ka fa dronte soro jamana kono hera be mi dambe be mi o dine be yorojum o islamia be yorojum ante sion fo nyanga ta kaboya misiri joli kadanye mi anga niya mainde misiri ba joli kadanye kata sali jumala dongodo o kadanye kata misiri kono dongodo o kadanye mi anga niya o mainde awananga niya o manyi mali mbe to dinge kelende kono ni ko anga keleke misiri ka jo nyoro la mali mbe bo ka keleke me ni ko anga keleke faso kola ite tie soro ite muso soro jamana be joa ate jode awo jamana don te bo sekena awo jamana don te bo nyanina o jamana don te ite c'est-à-dire awte bansa yala quoi parce que on be sa fait de la kuni ju yere tala c'est pour cela que on nye misiri de ke waso fenye mais ka ke ala koya make ala koyde anya ke waso kodi parce que on de beta fantanga sola kati si yoro tablo dairo tablo ko ke misiri islamia o la daga maliou horonya kagele la horonya kagele what grand sere se ne sera kita ere madala de bon bah bla yan quoi franchement kambe wati were inshallah mais la vidéo nous monter quoi kubla quoi voilà